بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، في هذا الفيديو on va compléter notre cours de dérivabilité d'une fonction. في هذا لابارتي غنشوف واحد لو دو باراغراف اللي من خلالهم on va savoir comment calculer la dérivée d'une fonction quelconque. أول باراغراف هادو هي la dérivabilité ديال لي فونكسيون usuelles. فاش غنديرو تلقاو la dérivabilité ديال دي فونكسيون كوني ياك usuelles ياك، اللي غنلقاو اي فونكسيون تتكتب على شكل كومبينيزون ديال هاد لي فونكسيون هادو. لا فونكسيون اللي غنشوفو هي لا فونكسيون ا اكس بلس بي، لا فونكسيون اكس على بويسونس ان، فونكسيون 1 سور اكس، راسين اكس، كوس اكس، سين اكس و طونجونت اكس. On va commencer par la fonction ax plus b avec a et b sont donc constantes. On va calculer la fonction dérivée de la fonction. Alors comment on va faire? On va la fonction f de x égale ax plus b. Prenons la dérivée d'hier. Donc il faut chercher le nombre dérivé de f. Le nombre dérivé de f en un x0 qui appartient à R, l'ensemble de définition d'R. Donc soit x0 appartient à R. نحاولو نحسبو f' de x0. f' de x0 مي باش نحسبو f' de x0 خصنا نحسبو هاد لا ليميت ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 اللي ستساوي f de x هي a x plus b. f de x0 هي ax0 plus b. دونك هنا عندنا موان، نكتب موان ax موان مع البليس غتولي موان b sur x moins x0. بطبيعة الحال غنحسبو لا ليميت quand x tend vers x0 égal la limite x tend vers x0. Le plus b va disparaître مع le moins b وغتبقى هي ax moins ax0 اللي هي a x moins x0 sur x moins x0 réduit par x moins x0 غتبقى لنا هاد لا ليميت إيكال a. Donc la limite ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 هي a. هادشي اش تعني؟ تعني أن f' de x0 égale a. Et cela est vrai quel que soit x0 appartient à R. Donc quel que soit x appartient à R, عندنا f' de x égale a. Donc la fonction dérivée de la fonction ax plus b هي la constante a. هادشي اللي غنديرو هنا في الطابلو. Donc la fonction dérivée ديال f، la fonction dérivée f' هي a. La fonction qui tombe à chaque x a. بالنسبة نشوف هاد لو طابلو، عندنا هنا لا فونكسيون f، عندنا دي اف يعني ensemble définition ديال f هي r. لا فونكسيون ديريفي f' هي اللي لقينا، وعندنا دي اف' هي ensemble définition ديال f' اللي هي هنا هي r. Cela ça veut dire que la fonction ax plus b est dérivable sur r. Et on a f' de x, ou la ax plus b', là il y a. Je vais dire la même chose pour la fonction x à la puissance n. Ensemble définition d'hier, r. Maintenant la fonction dérivée, on va la trouver de la même manière. On a sur limite d'l f de x moins f de x0 sur x moins x0 pour un x0 donné dans r. Tu vois, je vais t'attendre. On va dire خدينا دابا f de x égale x à la puissance n. Non.
ناخدو سوا x0 appartient à r. نحاولو نحسبو f prime de x0 c'est-à-dire غنحسبو لا ليميت ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. هاد لا ليميت تتساوي هي لا ليميت x tend vers x0 f de x هي x à la puissance n moins x0 à la puissance n sur x moins x0. On نحسبو دابا هاد لا ليميت. هاد لا ليميت on a déjà vu في ان دوفوار ياك، واللي لقيناها هي n x0 à la puissance n moins. كيفاش لقيناها؟ تنظن هنا درنا لا ليميت x tend vers x0 وابليكينا هنا ليدونتيتي غماركابل اللي عطاتنا هي x moins x0 وبقات هنا هي x0 à la puissance n moins 1 xn à la puissance n moins 1 plus x0 xn moins 2 تنبقاو غاديين حتى تنوصلو ل x0 à la puissance n moins x moins x0. après تنغيدويو x moins x0 تتبقى هاد لا كونتيتي ملي تنعوضو x ب x0 تتعطينا هي n x 0 à la puissance n moins. donc هنا donc on a quel que soit x0 appartient à r عندنا f prime de x0 هي n x0 la puissance n moins 1 c'est-à-dire أن f prime ديال x هي n x à la puissance n moins 1. هادشي اللي غنكتبوها هنا هنا x donc هنا n x à la puissance n moins 1 l'ensemble définition ديالها هي r. بالنسبة لهاد لي فونكسيون الآخرين غنعطيكم لو ريزلتا ونخليكم تفكرو فيه شوية، من بعد اللي مفهمش شي حاجة راه نحاولو نشرحوها في فيديو آخر أو نصيفط عليكم كوم ميساج. ناخدو هنا لونسومبل ديفينيسيون ديال هادي هي ار بريم اف بريم ديال هادي لا فونكسيون ديريفي ديال ان سور اكس هي موان ان سور اكس او كار. ولا تروفي دو لا ميم مانيير نحسبو ليميت ديال اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو غنلقاو هي موان ان سور اكس زيرو او كار. بالنسبة لونسومبل ديفينيسيون ديال اف بريم هي ار ايطوال. بالنسبة لا فونكسيون راسين اكس هنا ار بلس هي لونسومبل ديفينيسيون ديال راسين كاري. بالنسبة لا فونكسيون ديريفي غنلقاو هي فونكسيون كي دونا شاك اكس هنا مدرناهاش كي دونا شاك اكس ان سور دو راسين اكس. هاد لا فونكسيون نحدو انها ديفيني سور ار بلس ايطوال. دونك هاد لا فونكسيون راسين اكس راه ديريفابل سور ار بلس ايطوال. بالنسبة لا فونكسيون كوسينيس لونسومبل ديفينيسيون ديالها هي ار. لا فونكسيون ديريفي ديال الكوس هي لا فونكسيون موان سينيس اكس. لا لونسومبل ديفينيسيون ديال اف بريم هي ار. هنا اكس كوس اكس لونسومبل ديفينيسيون ار. هنا لونسومبل ديفينيسيون هي ار. بالنسبة لهاد لا فونكسيون طونجونت اكس غادي نخليوها تنديرو لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون ديريفابل ومن بعد غنشوفو كيفاش نلقاو لو ريزلتا الوصنا. بالنسبة لهاد لا فونكسيون كوسينيس اكس و سينيس اكس كاينة واحد لا ميثود ساهلة باش ياك بوغ رابلي هاد لو ريزلتا هذا تيعتمد على لو سيركل تريغونوميتريك. نرسمو لو سيركل تريغونوميتريك ديالنا ناخدو هنا ان اكس كيلكو نعرفو ان الكوسينيس تنقراو هنا و السينيس تنقراو هنا.
لاحظوا أن السينيس لا ديريفي ديالها هي الكوس، والكوسينيس ديريفي ديالها هي موان سين، وموان سين ديريفي ديالها هي موان الكوس. نبقاو غاديين في هاد لو سونس هذا، لو سونس اللي هو لو كونترير ديال لو سونس بوزيتيف. نترسمو سيركل تريغونومتريك، تنبلاصيو هنا الكوسينيس اكس وهنا سينيس اكس، تنعرفو الناس تنمشيو في لو سونس كونترير ياك ديال لو سونس بوزيتيف، تتكون عندنا لا ديريفي ديال لا فونكسيون سينيس هي لا فونكسيون كوسينيس، لا ديريفي ديال لا فونكسيون كوسينيس هي لا فونكسيون موان سينيس. بوغ لو ريزولطا كيفاش لقيناه تنصيفط لكم واحد لاكتيفيتي اللي من خلالها تحاولوا بوحديتكم تلقاو هاد لو ريزولطا هذا. دابا اون فا باسي لي زيكزيرسيس، نحاولوا نديرو دي زيكزامبل نشوفوا لا ديريفي دي فونكسيون. يبقى نشوفوا هاد لي زيكزامبل اللي عندنا هنايا. اف دو اكس ايكال 3، اف دو اكس ايكال اكس، اف دو اكس ايكال 2 اكس موان 3، اف دو اكس اكس على بويسونس 3، اف دو اكس اكس على بويسونس 5، اف دو اكس راسين اكس. هاد لي فونكسيون غنحسبو لي ديريفي ديالهم ونعطيو لو دومين ديريفابيليتي. نشوفو بالنسبة الأولى اف دو اكس ايكال 3، نحاول ناخدو لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 3. بغينا لا فونكسيون ديريفي ديال هادي، دونك هاد لا فونكسيون سيكري سو لا فورم ديال ax بلس b افيك a ايكال 0. دونك اف بريم ديال اكس غتكون هي 0. تنبغيو لا فونكسيون ديريفي ديال ax بلس b راه ديفيني سير r. دونك هاد لا فونكسيون pour f de x égale 3, f est dérivable sur R. Et on pour f' de x en appliquant la règle qui est 0. Le coefficient de x est là ou 0. Chauffe pour la fonction f de x égale x. Ça y est, c'est une fonction affine. Le coefficient de x est là ou 1. Donc f' de x, f' de x égale 1. Prime de x égale 1. Là, بطبيعة الحال quel que soit x appartient à R. Quel que soit x appartient à R. شوف هاد لا فونكسيون هادي التالتة f de x égale 2x moins 3. هاد لا فونكسيون f est dérivable حتى هي sur R. et on a شحال f prime de x تنشوفو الكوفيسيون ديال x هو 2 soit x appartient à R. شوف لا فونكسيون رابعة f de x égale x à la puissance 3. Maintenant, on va appliquer la règle de x à la puissance n. X à la puissance n prime, il y a n x à la puissance n moins 1. Fonction est dérivable sur R. Et on a f prime de x. تساوي هي x3 prime. x3 prime. On applique la règle تعطينا 3x 3 moins 1 تتبقى عندنا 2. Donc f prime de x هي 3x كاع. بالنسبة لا فونكسيون f de x égale racine x. إذن هنا f dérivable كيف ما شفنا racine la fonction racine x la dérivable r على r étoile plus est dérivable sur r étoile plus f' de x. On applique la règle maintenant le tableau. Il y a 1 sur 2 racine x. Donc c'est bon. La partie الثانية اللي غنخصو ليها واحد الفيديو آخر غادي نهضرو على لا ديريف لي زوبيراسيون سيغ لي فونكسيون ديريف.
ومن بعد منهم غنتعلموا كيفاش نحسبوا لا ديريفي دين فونكسيون كامل.